على نبينا الصبا الحمد لله وصلى الله على نبينا الصبا الحمد لله وصلى الله على النبي الذي السماء محمد العلي والأسد فقبهم على الصواب وبعد القلب نشا قلتنا إمام هذا المنتقى لطاهر في ثوبه وكبر عن كبر إلى النبي فهو أحمد هماه الله من كل ما يمرأ أو يخشى ابن محمد بن شيد ذي العمر ابن العمى الله ولي ذي العمر ابن سريف محمد ابن سريف محمد بن سيد السريف لدى السماء جاي أمين الله aku ndi liki be sebani ke ka nyeshi ikramo mo oy ko maye me ikana puise me kanyen arabu na puise me ka foki ikramo chinala ay cheyam ni so ka bala la do asake donc am fulu ko dakunya fulu ndi fowi katla ñin kanu kacha mais conférence tout tekene do de la kamile fo Algérie antara buye ni ga to ndo bon memuru na bisikata kata fasali ke to kana ele do mba fi tawili fi Algérie kata China antara la alhamdulillah ala to manda manda doni mi ba na fa shamala ko mo tsika pedo ewa ibe doni mi fala doni bisika kama bisika fofo katisi shida o de shamala ko mbora entara Dakar bi ka Roma ko antara kalandu nyamuli antara ani doni ko shuma mo ko kai o ko fali buere titi mangana ko la conférence folo de ni shekle antara ko alhamdulillah ala o fono to manda bon kabul bora la sa mo yan ko doni ka profitanga voyage fait comme ala voyage no wa nantara yo kala no mbawi kanga tagdo kuyaka bon ni doni mi so chambala ko la nyake livré non l'an 2099 non livré ni passer la ka atchana amana ni nansa o ya la boka exemplaire cha kusumi non o de flamulo tan bu mi fonye mbese go de la we ni mo mi yata ki ba da ele drone tinka kono ko fam ko la bi bisi ko sorala rapidement ka so ma livre folo mi sorala non bi ko ma livre bane akonde ko ha akonde sin krefe o de photo frère non dai sin krefe ne be samwa ni be sambina na do ala mimbe la sérénité quand il y a le traducteur il faut essayer de l'envoyer n'essayer de l'envoyer même quand photo une taille c'est d'envoyer à la caméra là si il y a pourquoi photo une taille ni photo une qui a livre qu'on a ni maman ko non au bar au café livre makam après j'ai là tout moi j'ai là c'est ça bon ouais photo folo flana mi flene ambe dwere konna de la ne na bu bara domi nya fae ngo ngo dabala banen be kodola akumu yoy no ngo wallahi buye wallahi sheikh saba sugura ka fu mena livre la sirane mbako no be bamako ngui nanan na sugula i commandé e ba fe ka livre de la ikamo ka sirane ndongo sirane no sugula no afuni ne ki kana sirane ba ni ko kana sirane te sirane fu dira no tara anfa adaman ba no fi o de bla la nyo adaman ba ni chamala ere leke ka 1925 a demisi matara bo chamala mederda ko fe ale ere manana ka sirika shen kala ka boloni tike chamala ko la tara ya so wa esa so woro ke ya la place gra kana yo mais 1978 ya so la demina
ale de ni taara buye bara an sera dɔrɔn n ye buye sɔrɔ sigilen ni sigi cogo min na n ko ayiwa ne ye sɔrɔ n'i ye sogo la n'a bɔra a dɔn baga kɛnɛ de tun b'a la sogo in na a yɛlɛla a ko bon nin yɔrɔ in fana foto ta n y'a ta n y'a kɛ n ka livre kɔnɔ bon kɔfɛ livre bɔlen kɔrɔ kɔfɛ dɔw nana livre in bonyana u ɲɛ b'a la n kelen bɛ ka mɔlisɔn kaburu min bɛ yen n y'a kɛ livre kɔnɔ n kalannen tɛ wala n m'a kalan ka ɲa donc u y'a essayer k'an kɛlɛ n'a ye ko ni yɛrɛ bɛ komi kalanden ɲuman tɛ koyi mɔgɔw bɛ ka min fɔ Chamala ko la ko a dalen bɛ Médère la mɔlisɔn a ko o de photo fila bolo a y'a kɛ livre kɔnɔ n ko bɔn minnu ye fɛn lagosi n'a ye ala y'a d'u ma kelen kɛra n yɛrɛ ɲɛna o kɛra ɲoro conférence in senfɛ mɔgɔ min y'a fɔ mɔgɔ gansan t'a dɔnnen dɔn a m'a kɛ dɔgɔ la a don kalandenw tun ko f'u k'a bɔ n k'u k'a to yen a jaabi bɛ n bolo n bɛna jaabi tuma min fana micro dalen bɛ tan a branchelen bɛ radio la mɛ mɔgɔ fɛn fɔ n ye ja a bɛ ka kɛ direct ye buye bɛ cale kɔnɔ a tulo b'a la buye yɛlɛla ko a y'a to a k'a ɲɛfɔ n ye nin kaburu ɲɛna jama na tan n ko kamalen ɲɛ bɛ nin min na a kan bɛ nin de ma kɔ n ko bɛ i kalannen don ko k'a kalannen don ko ekɔli karamɔgɔ dɔ tɛ faama dɔn n ko ayiwa ni faama dɔn a k'a lajɛ photo numéro 13 a sɛbɛnnen de don ko tombe supposée n ko o kɔrɔ ye de nin b'u bolo yen nɔ olu ko k'a bɔlen b'ale de fɛ o ni ale de dɔn yaro tɛ kelen jama wulila o bɛ tɛgɛrɛ fo donc n bɛ nin yɔrɔ fila in fɔ ye dɔrɔn a kɛra cogo o cogo a bɛ se ka kɛ n kun ka kɔrɔta ye mɔgɔw b'a ɲini ka an kɔrɔbɔ tuma bɛɛ mais ni ala jɛnna n'a ye an bɛ dɔɔnin min kɛ masala la tan n'ala y'an dɛmɛ wa kɔrɔbɔli tɛ taa ɲɛ foto kelen bɛ yan nɔ n'i ye nin yɔrɔnin ye tan bɔgɔsoni ka danni k'a la hali kɔn t'a la mɛ barika min bɛ nin yɔrɔ la a faamuli ka gɛlɛn n'a ma ɲɛ f'i ye nin ye Cheikh Mohamed Lagdar si yɔrɔ de numéro a nana taama na n'a b'a fɛ ka hutubu a jiginna Mohamed Malik kan o ye ne yɛrɛ mɔkɛ ye a jiginna a kan a tun bɛ sini yɔrɔ de la ne bɛ nin foto in ta don min k'a yira k'a fɔ ko nin ye Mohamed Lagdar jigin yɔrɔ de so in tun bɛ taa mɛ bi ala ni kalandenw ni buye yɛrɛ denw caman wulila ka taa yɔrɔ in saniya kosɛbɛ ka kɔn kan k'a kɛ komi jurali yɔrɔ ni mɔgɔ min ye ɲoro sɔrɔ ni dɔnna nin yɔrɔ in na n'i ye dugawu k'i yɛrɛ ka dɔn ka fɛn min ɲɛna ala bolo a ka ca ala fɛ i b'a jaabi o yɔrɔ de filɛ tan bon kalanden kɔrɔba kelen kelenw foto b'a la yan mɔgɔ bɛ se k'u yira aw la dɔrɔn an tɛmɛ to nin ye Sidi Museyidi ni Sidi Museyidi Chamala tile la ale de tun y'a ka magasin marabaga ye kɔlɔsibaga ye mais ale de fana tun ye salubelela ye Chamala tile la ale de tun ye salubelela ye nin ye Yakuba Sinɛ gagnant fana ye kalanden kɔ de la ka taama sen na ka bɔ Nioro ka taa Chamala bara ala ni a kanu min b'a dusu nin ye Eliud Mohamed Malik cɛkɔrɔba min ye Mohamed Lagdar bisimila Nioro n'a bɛna s'a ma ko a denkɛ fɔlɔ de ye Eli a mɔdenw bɛ dugu in kɔnɔ ni mɔdenw bɛ dugu in kɔnɔ ayiwa an fana an fa kɔrɔba jate dɔ fɔra n'an faw de y'an sɔrɔ Eli Diko ni de ye Adamu Ba ye Chamala ka chauffeur a n'a ka kalanden min sɔnn'a ye fo ka taa sa ala ma n'a ma ni fila jɛ don mɔgɔw bɛ kɔlɔsi bila k'a fili sirannen bɛ nin ka kɔlɔsi tun b'a kan u y'a minɛ ani ni Eli Diko u taara n'u y'an sɔn u ye san 6 wala san 7 ɲɔgɔn kɛ u seginna kan donc an sera k'u bon nin photo in an y'a yira nin cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ la o ma jɛn ko k'olu dalen taara ka fɔ Chamala de tuma buye ka masa n'i ma ɲɛ i bɛ photo publier i b'a sɛbɛn a la k'a fɔ i y'a sɔgɔ cogo min na ensuite i b'a sɛbɛn a la k'a fɔ a y'a yira mɔgɔ caman na u jɛnnen t'a ye k'a fɔ ale dɔn bon photo filanan bɛ yan o kɔni taara 1925 min y'a ta légal photographe de don
Inshallah il y a un solo Dakar tato bitmami bedar nous ya convoqué bu musu bakana ni aya wele akone ba fe ki photo ka inshallah non bon photo ni mo tu ma swama o photo kele ni fla tu ma swama ko baluzela ka do na ka ba photo ta e mi ka te minute mo ba ka inshallah la photo ta ta yo photo développer photo mai non o da tanga chorba chama ma swama mais bouillere min ke kambla sra a ko chama la betani be sans savoir ne ta men korom subi o baba tu sigile mi mortel non a ko ingela ka futu nyaali bara nyaali tuma min ne ya anin doke bole no kusube katama to kan nyaali ne ta ngoni yan doke futu ya ko ai ni yan fa non ya la futu non a ko mi mayira ali an fa betal santaniko non avant fa non o kofe ne yɛrɛ y'a ye ne min ma deli k'a bara ɲɛ b'a la ni an bɛɛ bolo ma ni dɔgɔkɛ in bolo n'o ye mɔgɔ caman jɛlen mɛna fana Bamako ka fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ yɛrɛ ka fɔ e bi tun n'a bɔra bon nin koroki ni n ye Chamala wele dɔn ka fɔ sisan nani nɔfɛ ani bɛ taa plan de guerre min kɛra plan simple tun tɛ dɛ plan de guerre n ye zawiya yɔrɔ de ta ka sɔrɔsiw kɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ zawiya minimini kari minnu b'a kɔfɛ olu minimini ka ɲɛ a ta aride kelen na ka jigin minnu bɛ ɲɔrɔ dɔn olu bɛɛ minimini ka sɔrɔ ka feere kɛ ka na nɔfɛ min kalama dɔrɔn Chamala y'a ka mɔgɔw wele ka f'u ye ko ɲinɛ san 60 de 1941 a wulila don dɔ la dɔrɔn ko mɔgɔw ma nin ye ne san 60 de ye nin bɛ kɛ san 1 ɲinan mɔgɔ caman bɛ nin kɔlɔsi b'u kan na ka fili a bɛ kɔlɔsi buntulen ɲɛ olu b'a fɔ n'a sɔrɔ ko mɛ ala kan n'u kisi minnu y'a ta ka tila ka fili ala kan n'u kisi a ko u bɛ na nɔfɛ bɛ taga fo mɔgɔw b'a fɔ n tun na u bɛ n ka so ninnu ci ka bɔgɔw cɛ ka taa a bila kɔ kɔfɛ mun y'a bɔgɔ in cɛ ka taa bila yɔrɔ min o bɛɛ bɛ kɛ dugu ye kuma tɛ zawiya in ma zawiya bɛ dilan ka ɲa ka tɛmɛ ne tile kan a jama bɛ kɛ ka caya ka tɛmɛ ne tile kan mɔgɔw sɔrɔla minnu ye nin sɛmɛntiya ne ye a ka ca san 30 ye sisan donc n bɛ nin yɔrɔ ninnu de fɔ fɔw ye fɔlɔ yani an ka masala an bɛ se ka ko dama dama fana yira ɲɔgɔn na d'abord Chamala ye jɔn ye dɔ ko Hamala dɔ ko Chama dɔ ko Tɔgɔlɛ yadɔ nin bɛɛ bɛ fɔ a ma nka tɔgɔ yɛrɛ Ahmed Chamala tɔgɔ yɛrɛ Ahmed Hamala kɔrɔ ye ala ye maa min tanga an y'o de kɛ livre titre tan le protégé de Dieu tɔgɔ yɛrɛ o kɔrɔ ye an ka kan ninnu na marakakan filakan u b'a fɔ tɔgɔrat surakakan na i tɔgɔ ma mɔgɔw b'a bonya n'a ye donc Chamala tɔgɔ yɛrɛ Ahmed a fa o ye Muhamedu ye o ye buye tɔgɔma ye an ka nin buye min bɛ ɲɔgɔn a tɔgɔma o de Chamala fa ye Muhamedu fa o ye Sedina Umaru an y'o de tɔgɔma ye sisan Muhamedu ni a fa u bɔra ni Muritani kɔnɔna ye ka jigi dugu fɔlɔfɔlɔ min na o ye jige de u ko Sedina Umaru jige n'a a mɛ u b'a fɔ baba wala Sedina Umaru jige o kɔrɔ ye Chamala mɔkɛ min sigira jige Jariso jige Jariso bɛ an ni Muritani cɛ mɛ ni Ɲamina fanfɛla ninnu mais Chamala yɛrɛ bangena Kanbasajo Ɲamina kɛlɛ a yɔrɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ taa jura la Hafsa a bangenen sa a fa Muhamedu a n'a ba Asa Jalo o ye Yorobugulaka de Samori kɛlɛ bɛ kɛ tuma min u ye faamaden bɛɛ minɛ u yɔrɔ janya Samori bɛ dugu minnu minɛna ka taa a nana n'a ye dugu minɛ a bɛ ɲangili caman kɛ n'u t'a fɛ sa u ka denmisɛnninw ka ɲangi u labɔ ka t'u kalifa yɔrɔ ye ala ye Asa Jalo kalifa yɔrɔ kɛ Ɲamina ye a n'an fa Muhamedu u ye Chamala bangenen de maintenant mɔgɔw bɛ san caman fɔ a la du 181 82 au 86 fo an ni Muhamedu Chana yɛrɛ ɲa ye buye an n'a ye ɲɛɲɛ tuma min a yɛlɛla ko ayi ale ye bange dɔn dɔnnen do a bɛ papier la arabukan na 1300 de l'Égypte Hijira san 1000 ani san 300
an ye jateminɛ kɛ n y'a sɔrɔ o bɛ bɛn à peu près 1881-82. Mais comme Chamala yɛrɛ ko ko 1941 a ko ɲinan ye ne san 60 ni mɔgɔ min ko i san 60 de donc i bɛ si dɔn o n'i y'o fana jate o bɛ bɛn ale 1881 kelen de donc sisan an bɛna yɔrɔ min fara a tɔgɔ n'a jamu kan o y'a bange yɔrɔ bange san ye o de ye 1880 mais 2-3 ans ɲɔgɔn u y'u ka dɔrɔn siri Mohamed ko k'ale kɛra cɛkɔrɔba ye a b'a fɛ ka taa n'a ale ye k'a yɔrɔ surunya ale yɛrɛ bange yɔrɔ la n'o tɛ si ten ala nan'a bɛn yɔrɔ de donc zawiya ninnu filɛ yɔrɔ ninnu ale Chamala fa a jiginna Jagoraba kan kɔfɛ ayiwa a yɔrɔ ninnu sɔrɔ babalakaw bolo famille ba ninnu bolo an y'a mɛn cogo min alors donc Chamala fa sigir'o yɔrɔ in na a sigira ka an ba wɛrɛ ta n'o ye Pɛnde Jalo ye mais o ye ɲɔgɔn fila ye o de ye Sedina Umaru Wula ye o Sedina Umaru na a y'o tɔgɔ d'a fa la Sedina Umaru Chamala donc dɔgɔkɛ kelen b'a bolo ni min bɛ fa la o de ye Sedina Umaru sisan o ko ma baba Xili ye baba fɔlɔ baba kɔrɔbali ayiwa Chamala ko nana funti kuma jumɛn kuma la surunyana k'a dɔn k'a fɔ ayiwa sisan ala kɛlen y'a da ka tila ka sababu d'a ma o bɛna dɔn san min Mohamed Lakhdar de bɔra ni Tlemcen ye Algérie Tijaniya laseli tɛ yen dɛ Chamad Tijani ye Tijaniya a ye Tijaniya bange mɔgɔw ye Tlemcen b'a fɔ Tlemcen mɔgɔ kalannenw tubabukan na an b'a fɔ Tlemcen Algérie mais ani Algérikaw ni tubabuw bilala ɲɔgɔn u y'a labɔ yen ka taa n'a ye Fas ala ka taɲa n'a ye nɔ o de filɛ ka Fas kɛ misiriba ye ni a taabolo bɛ yen mɔgɔw bɛ kɛ jula sinon Marocain tɛ Algérien maintenant o Tlemcenikan ninnu de ye mɔgɔ wuli k'a ka taa ko sisan futuruw bɛ komi u dɔgɔyara mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw ni ka Tijaniya ni silamɛya don kanu don min na a mɔgɔw bɛ ka dɔgɔya mais mɔgɔ kelen ko fɔra n y'a tigi ka kan ka ye ni Sahel bolo ye an b'a ɲini e bolo i ka taa ɲini i ka taa ka mɔgɔw fɔ a ye yaala fɔlɔ kɛ san caman a m'a ye f'a kɔrɔla yɛrɛ mais après a nana segin tugun ala y'a ɲɛsin Sénégal de ma ayiwa a ye lisihara kɛ yen a ye tamasero minnu fɔ olu ko non e bɛ min ɲini yan tɛ nin bɔlen bɛ Sudan yan fan de taga ni jamana ye a nana se Ɲoro a jiginna comptoiru la tubabuw bɛ magasin dilan yɔrɔ min camancɛ la a ye wɔlɔfɔw sɔrɔ yen u y'a coron ma a nana jigin olu la a jiginnen wɔlɔfɔw bara a ye ɲɛf'u ye k'a fɔ n nana n bɛ kutubu de ɲini olu ko an tɛ ka kan e t'anw ka kan e n'anw tɛ gɛlɛya anw kɔni e ɲɔgɔn mɔgɔ ɲuman b'a fɛ k'i ka ɲumanya an tɛ se sisan Marocain kelen bɛ yan arabu dɔn peut-être n'o bɛ se ka ɲɛfɔ u taara n'a ye Mohamed Malik ka so Mohamed Malik sa nana ye moriw kɛr'u bɛna baara masala la fo ka wagati jan kɛ don dɔ la Chamala y'i sara baara a k'ale y'a mɛn ka fɔ sifu dɔ la ala ka mɔgɔ ɲuman don a nana a bɛ ka mɔgɔw lakana ale b'a fɛ ka taa a ba ko bon sisan ne b'a fɔ i ka kɛ baden a ye ba min tile sigi k'a dun bɛ taa jula n'a ye a ba ko nin ba in kɔrɔ a sɛgɛnnen don nin bɛɛ bɛ taa de jula ne kɔni hali bololankolon ka taa fɔ a ye ne ka ba in fɛ a ye ba min a nana nin dun de kɔnɔ n ye don min foto min o la sisan a donna a ye foli kɛ kuma ma farala jama kan bɛɛ korilen bɛ kɛ da la i n'a fɔ an fili cogo min ale gɛrɛ yɔrɔ min dɔrɔn cɛkɔrɔbaw dɔ y'a ye ko
comme kamalin da tete me santan ko e bo mo nyene mo kala no gansa chorbo ni tan da shu ko be fayaro me me Allah ako ne tunana ba ko da shu ke kan bulu da ngata do ko do kai ba lu mulum ba da we ba ina chama nyele la ko me chorbo kuma ko ayato akana ga chudin da ni tu akana ga u bulu di nyama ko na ni ba akajara ale yi fushi sa aso shi fuke kelembe ka tamasiru ke duguma ayira mola ni munye mo be kala de famia maso chamala yi fila kan tuno ko ko ne be ni do ko be ni de para mu be no fe am chorbo we bela ako ne be do ni ala todi chorbo ko akuni ala todi chorbo Allahu akbar akum ma dafalente fendo ba ja o fraka chorba kashira Allah atlalen sa ko bon ne bela mi fo bi ala ne kuna janna na tama mina dafara ni ne karamo ani au karamo sura kana kuma ti sura kame aba be ka fo ni ne karamo ani ni ne karamo ani au be karamo ale fila ko ni ne karamo ani an karamo a mo do yara jamana munun ko ko kale di karamo ani an kale karamo donc akamina ale rina kamo antene simsene ni tise ka kam karamo luta no be si kala ko nke be kuma suru yawo dro bogati be ka je anga doni soro masala la si kharan ala ya sababu ke Cerno Bakar Salif Tal bora banyangara kata shamala ni ay si khara ke tuma mina tara ni ka baya e ka swaya yake muqaddimi asiginin kana amad empathy balla dunya amad empathy baye li si khara dum benye ni mi ñew livre so Cerno Bakar message de banyangara Marcel Carder et amad empathy ba ni yakala li si khara bale bi la fasura wala na le masala wala no ay ana doni fo o li si khara mais li si khara la man ken ba intéressé parce que yo foloke tamasuru yara la unana faranyanka tumami do sona do mason li si khara flana ke do sona do mason u jenana si sanga famela li si khara la banki ni min bora la o de ti o li si khara kono unana ka famela sagadi faga kan yandalaje nan bayan sigi an munu mason nan ya duni damna naka kalanden do wila kana faranka o tumanga so ay barani o de ti we sanga faga we ya duni damna mo mo fo wati jara fo chamo mena sika sanga fo kiye buburo ro Cerno Cheikh amala ka kalanden ko salamu alaykum haydara chamo sono do ni kene ni même mo kelengelo so la tugu munu ko ko ma jeari ko mu kera ko ni sey ni jey ale beli nof abeli nof est-ce que le chambre la kele ni avant no fa ba donc we fendo ça on yere ken nanka dimsia be ani anga jete manana o be comme fende donc mo banana si ça moi bala kata tijani akaka ko de so Allah fait le ko wala ele bonya mais jamais ken dongo do be fraka to ke mi chambre la kele ni be jena nay bi amberon ma fu a trotte ignorant de la faut voir mais en 1978 ni va faire qu'à fond moi et cette année l'été cette année et mais quelqu'un 10 000 dessous de bela ouais corps ignorant 4 dimini corofata da biminke 10 000 dessous de mètre carré donc comme nous quoi cette année parce qu'aller chambre là mais toi mani kele chuko na tamasiri la mimi seka imamutu ale basi mimi tseki imamutu ale basi just me asiba ko chambre dans mon mi flé ka foka ni mo to yi kenya fra funtu mu ba la fana akan ako pasine ko damano ma kolosha nanya convoquer kuma benana niki ba mena kuma na tisi bon nye ko flana mi kolosha la le tumbe na kan ko ndamana kuma mi abe comme ko boloni ndo si ça donne le cobolo ji de la kaboyoro ka fra ji de boyoro ka fra pas flamine ngana ke baje mais nama kumba bena ke koji donc c'est des ruisseaux qui ruissellent mais qui se ressemblent à d'autres ruisseaux qui arrivent et qui vont en faire
un courant qui va nous envoyer. Pour vous dire, moi, quand il y a du boulot, bon, il y a des gens des semaines, il y a des chambres à faire. Il y a des gens qui ont des bouchines. Moi, je vais faire dans la vie. Ni kiri tile la ni ko des fois mo ko han ne reflene mi chamala no fa an ko mu kanta chamala na isi ni jo chaise ko fe ala ni dusu bolo chaise problème me mo chamala be kanta sa ngo mun kera do ako chamala ko akwanya ka fo et ntara tamana anye kama mi de si sai sigara kana yi kasari be su ya ki pla amma fa mo jabu Shambala ko bon yani ki jabi ka fa mo bini yi ka kufla a folo ni est-ce que ala jamana yi mana ka dawo ay seben de boka ko silamo yi ka ko ni haken de kan ga sai okay ma ako flana mi ne bine yi ni ka sisan an munun be fla sala na munun be nani sala na munun banga waqtu sala nya munun te sali do abuna mun kulu to ko ka wi ka donc bamanan ko kuma ya to de ko ya ta to ba ko antu be shamala ka masala ka fo ani find na national shamala de ala ka da ma de ka tam ka fun bilan yere mbeta bokari la 1883 fana bora nyamina kana na yoro o kofe fanya bubla kata Mauritanie betakala mo be kala mimbolo onana ayi fo souffé na dara chamala be sitilise niko kuma kambe kaye vale zikri ni kalanka na le villa munena bo fonde ko jonna na forani kamaleni kanu be na ba kunda ba so chamala dali meso akata mo ma net na sekalin kalambe fere kakata o sa pagana pa bani akubo atrani ni yoro si sa na sera ne ya fara net sekaka chamala na lechu na pour kana sa ni mo lardar nyani si sa mo lardar ma aller de désigner ka fa aller de kutubia akubo si sa tijania lasili de beno tijania lasili du maitanki ni mo mi shawratul qamali fu shin tankili ni ya dafa ni tijani ya dafa c'est mo lardar ni maintenant doni kelo ba fani chumi ko shamu tijani retle la fargani a fa ka kala ni ko ba e ka sali dirige ni kala e ka animo aka aka kanya mutna se ka yoso bon ya damna fu bina klak ma min dron ale faru aw sara ko boy to ngata fara jama kan ga beni do kake ma bena se do tan kile dafa kala ni nya ya be na si jamana tara mo barkanem be ke mo to golen ya tara bi ki mun ta ma kala ni kana o yayi o tan plana fra ale ko ski ko ni jaray yem bunya jaray jero do okay si tan flan mo do bora jama fana na mun ko avec comme un caramo ko tan flan a jara ko tan kilin si sa o sanga anga tan flan ko tan flan la mata mais tan flan ale dira ala Umar mam aka makka taala so shamala ma bay ala Umar tan flan fleni Muhammad Gali di adama ni mafi ni na itarana ya ikafere ke ikapuraya mo ka so ka islamiya ji anala aka jihadu da ke ka islamiya bin kusobe avec un livre qui a trop alirima ou la lance mais na yoroni min fara au kan fanante mento mbeka ni min be futa kana kawnyana kon kala ni non de kala ni mamour kalanki en fait doni bolon kono kala kon be pour que la salle soit ben kala ni mamour di fana tafu kadi ni nyem masay akoro men yoro flafu donc ne tanyi masala di ni masala mi na mo la dondoni wa fo mi ma historien néo islamologue mais ntese ka wurdi di moma danganeti ko sa te yare bo jango ka fam fo wurdi kan mi nyere maka donc bo ya fa ni na mais mami ni nana ni tan fly de nana panga so ko so amba ka so shambala
tankelen ko nali mamisa mo so la munun ko no mi mamolo on ala mananay mais Moulay Idriss lu jabi Moulay Idriss avec chambre la sordi je ne dois pas banamba adela kana nyoro ka bana laje kwa ya meko shifudin do santani ko non to ko o de na budi di mo ma 600 abuna fen futi jana lu ma del kamin kala metam man iska farin ate sran fo ina alati ko metam beta laje ni kuma ni kinya bala wala kinya tala chambre la be baru masala ke juma do yaw de ako kala no ma yo chorba do be shifudo akala no ala ka mo nyuma na be na ka farin absika do kan ninin ni kame har na ninin akana diga wala ati digina no mais ako koloshi na ko kala no mi awi awti so fenka fone ni mo bulu dara ni chorba ngai tasma bi ma imana maga mo mina tasma o mana maga baga mina tasma o mana maga so mina tasma mu la sransa kala no kaya ako me na sera jamui umar haska aba fu ka mnai ka bunya kashi juma da ka do na sera har tenen da ka mna fu juma kas me abi sawma alam sa dunya la kashaw juma do na net nyi na mit nyi Allah na sera jamui mo yeta maso yedro kirna ka nyanga chorbe ma kuno ne tila tu mitago kalam tigala en kam ul ko ne mo kuma do ko ata koloshi buye mi fa onya ko ka kamanya ko tma sauda akwa intila tu do ai islamia afanya ne yo mo mana amye kamni bi kilometre hakena fora ani saw kan tigala ni taro bitnya comme cela me doit mon numéro non je voulais de la coupe ambition son membre non ay mon nom jugum non ashira bekala bonya mun ka buka juma do temena nana do nyoro ase yoro mindro mo girna kan tugun torba do nana torba kune Moulay Idriss de mba fe ka chambre hama wadi nyame kani kokura nana mba fe ka domino ni fane mun kuma ko he na inyana na buye mi fi nya hakli jigin do blala anana dona buye kama na yin mo na na avec les hakem ke ou be masala ka masala fo sous l'air do bes mais mi sementi yaran ken noni u ya la kalanye abela so buye domi akama ko ne ba fe ke yin ka sisa ibe ka fo kibe mo la kalamina tijani ya ale la sidi sinsile no mo ka akon khabil maghrib mo chama metti jani ana budu be so chama bulo ni yoro ma fo bi fo a do ya so ale fana bulo chama la be so ku chama kala mo be atise ka do ka fo khabil maghrib de akle en khabil maghrib les voix du couchant donc nga na mse ko futu manka kuma kan munum be boni klebi Allah ewa شامل والله وفايت ماما اكو انخاب المغرب انخاب المغرب اكو يبدو دالا اكو بدوني دالا او دوني ndamna ye nimbe انخاب المغرب balé bola abalaji masen yoro masa شامل او ban mama ale livre da ay livre da mais unyebala anyeji keleme ka bomoshini Allah chamala ka tobe o telivur ko awo rofa akone soni ako netunye tijani kan fla kala mogodi amu khadim de mbe wudi di mo badi to mais no payetu nana insona ekakala ne yamana Allah chamala ko etisiga ke kala ne gasa je l'ai dit ça ibeke kalandeni ibeke muqaddami ibetla ibn muqaddam hakim fala ibn disi aboru bara aleka farate sarango anarakai waso jawa matara yoro bela seku Moulay Idriss sara ko awa anye mo kurami koma magician no amado akani tormay ha sonay amasu ale nana
ya bonya fifudu na na fu enfin anya ni de me akutne na kwa wa ye min da mo ambala mna no ya kone fende da mo ko ha akone tan klenda ko ai wonne kunya farara mun bawo chama mboro do ka farara no donc min yoro ko don ka tamena e ant mi shamala de kanga seguka no shamala anya to fasarawi no abangana yoro manyu abangana sambi na nyu anana nyoro samba nyu anana désigner chomi anda mahara sisan amena min ngalike ni ambe dimsina na anya info nyininga ulute maha daga kala ne shite maha shite sampo nyini alati go mfasi musi mango musi ko ngawa shamala ni mo mi nyininga ko ale mo ko façon e bi fengo nyila bla sakalma na do ko ya be ko nyin la South Africa ke libri ko botuma no de dambaje akali ti dini ngo ha ako shamala ti dini Allah mo be diala min ti dini ko hati fo tala di fo mo fenkera on nyana na dara kan juguyala amma de ka dini abada ako ne nyim kamasere folon mi yo akonye flana mini fongo pe nya koloni nana di shamalama ambebe korela dalata munu me kofani munu me nyefe na somina ka fo fen kadi e katmale yereka adira mani bolo mi abaya le bolo do na kadi foni siretu e wonga ka walibia yoro do ne ko fani bela aidra ako bosisa netena min be kera nyana tinda ma wala me min kera ne yera la mese ko ken fi ngoy juma akoni ndo na juma don no ala siga be baro kan ya bala masarabe ya ku nya fani qur'ane mi fu an islamia mi ambina klola dona na ni burmusu chenye ka adama ko nyame burmusu kalende na ndima eka do kenye ay burmusu mi ka do kati awila ay burmusu ka kana ne sigilemba ko fi me ka fa ni burmusu cheke ni burmusu nuke ni cha sisa mba fun kan wa ka kelini ngi ya faida ko ai ngi manya fun kono yo fa mo ngo wa munkero ko fa kwa e burmusu mna ronda yere ma ko sidi ngo nam ako ni mne kakika buye ni kai ako ai akai ne na kanye me e ba fa katin ne ni kere la ko chaman kera wanya ako boko mi ni fi mba o kera ne la me min fana kera marka musula Senegal anato mola kali na ale ye dafalende ta ako ni ale sera kai abita ni kunko minna na nyene bora ni klo samu min bala ako kale ya nani ya Sheikh Ahmed Hamad Waye akakala ndinti nyeme nyako me ni shiru ke nyuma ninga kunko inkira nyene klo kele na anana droit avec ça mo kama el minana minute manganga na ka problème la bana ko ha bola kata mineba asanu ba aduma aklo kele ni la kayni yondo la wa ko ntato do nyoro ya ko ko na nata anana si ay poli ke bo sika sama chumi fembe mbulu kata ma ale de afenge anana jamana mo bebe kika fungira sera de ma de akasunu ako ni ko ne tinya afenge na na bin jima pour que chambre ko internet ay dra muso ko wallahi ne kele maflaka ma ko maflaka mais yi min kan ni te yene de ka ako ibo de ja ibo de bla ne tay bi si muso ko tu ewa 600 ni nyeni fula be fi demseni ndi nye bala harsa ibe kinye wa mbe dore fi ngo bismillah ngo dore nyi akui ere ifa korba no ye bu sibi mbe be sela anga kala den ala e ado fanga yo nyumana menere badman afa wawe amin tole amadu sibi akelen de ba babulu che akeli abalmam bal ani munum be fala wani munum be bala be musu na sura sibilike ko ka amadu be tara na ba kwa sisa ngena dai gerbe sima 39 45 guerre
ni fila bɛ taga kelen de bɛ n bolo n y'a kalifa Alahu n'a kira sallallahu alaihi wasallam ka kalifa n karamɔgɔ ɲuman ma a ka ne dennin lasegin ka na k'u taara n'a ye Dakar a ye ne ɲininka dugu jɛra u nana u bɛ larveli je pense que c'est un mot début du français c'est-à-dire peut-être lavage des dents larveli ni lavage des peaux mais ce qui est sûr c'est comme si on te déshabille pour voir les dents, les oreilles, consultation. Donc, vous consultez donc, allez voir avec une chose. Comme vous là, quand vous êtes allé vous consulter. À quoi ne m'a fait laissez un petit diminution, il va la finir de ta chaîne. Non. Sur la fois, tu es là, ni une dégustation. Non. Vous t'arrêtez à consulter, c'est quoi gagner? C'est quoi faire? Quand on a donc un euro d'homme, on va venir à la police, on a qu'à t'appeler. À quoi n'est-ce pas? À quoi qu'il y a d'un canard? J'ai bloqué le nom. À Tcherendera. Adna Béji Konoron Midorako, Ya Hamallah. À Kalete Sejila. Sangani Sara. Bloqué le nez, Columbina, Lekensa. Drofeno attaque à Fili Duncan. À Fanama Jofonio. Anana bena anyefo domi ba fanye chugumi uko buye ko aw hakili bala ni don mo masa be do dun saba wala nani ma don ya do fe be ka wala sabi klale kala ni chama yin ni ko buye munye e ka bloki dum wala be ni ginda ma fen pawi ba don ni kamale de ko sa ko 600 ala ni dali e bitu Senegal ba fo krinaje dɔw b'a to ɲɔrɔ u b'a fɔ a n'a jɛra dɔw b'a to faransi u b'a fɔ a n'a jɛra n'a y'a don lajɛ dɔrɔn a b'a sɔrɔ a don n'a l'heure na moment na minute na seconde bɛɛ ye kelen de ye o ye ala ka masaya ye bon dɔw sɔnna o yɔrɔ ye dɔw ma sɔn mais o kɛnɛ hadamadenya taabolo donc n'a an masalala ka dɔɔni fɔ ye ala ye sababu minnu k'a ye parce que an tɛ se k'a bɛɛ fɔ an bɛna tɛmɛ sa sisan mun problème donna ni tubabu cɛ mais n b'a fɛ k'aw permis a ka to n k'o résumé aw ye pour que wagati koron fɛ dɔɔni kuma kana janya ani tubabu ka se ɲama fɔlɔfɔlɔ 1925 o tuma ale désigné na k'a kɛ kutubu ye k'a kɛ mɔgɔ dɔnnen ye don o don ni ala da dɔ bɛ ka fara jama kan donc vers 1901 1925 o y'a sɔrɔ a ye san 20 ni dɔ sɔrɔ y'a mɛn ka kalandenw ni kalanden wɛrɛw bila la kelen juguyara kosɛbɛ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔrɔn kɔ de la kɔ min bɛ ɲɔrɔ dugu kɔnɔna ni hayimaw cɛ aw minnu sera ɲɔrɔ sisan tubabuw ye mɔgɔw bonya na tuma min o y'a sɔrɔ kun kelen ma se ka dɔ kɛlɛ la dɔw ko k'u kɛlɛla barada de nɔfɛ dɔw k'u ye ɲanka sɛku de ɲini ko ce qui est sûr yan'a ka kɛ témoin bɔ tubabu yɛrɛ ye o consigne ka rapport ka ko chambre la bizarrement yanni nin kɛlɛ ka kɛ a ye kalandenw lasigi a f'u ye a ye sabali a ka ne ladege a ka dɔ bɔ sɛtanɛ la ninnu bɛna aw dalakɔrɔbɔ don o don a b'aw da don kuma aw b'a dɔn k'a fɔ aw ka nin kɛlɛ in laban bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka taga m'a faamu olu m'a faamu tɔkɛ ye nin sɛbɛn ka fɛn min k'a fɔ ko n'aw ye ko o ko min kɛ a bɛ segin ne de ma a ye sabali o m'a faamu donc 25 kɛlɛ in kɛlen u y'a convoqué sisan k'a ka taga Bamakɔ a wulila don min ka Yuri ma gɛn 30 km ka bɔ Yuri ka taa Jɔhɔrɔ ka bɔ Jɔhɔrɔ ka taa Sandare ka bɔ Sandare ka se Kayi mɔgɔ b'a nɔfɛ dɔn min ye dɔɔnin kalan tɔgɔ Musa Jalo a bɛnkɛ dɔn a balimamuso fana dafa wuli o ka sotigi dɔn Musa Jalo parce que balimamuso fila bɛ chambre la bolo ani minnu bɛ ba la yala donc Musa Jalo tun y'o kelen ka sotigi Musa Jalo kalannen Musa Jalo kelen bɛ ka o détail bɛɛ mina ne y'a ye don min a ye détail min fɔ n ye n y'a bɛɛ sɛbɛn ni livre kɔnɔ chambre la ye yɔrɔ kelen min ye ne fana intéressé n b'o yɔrɔ da o kɛ yanni ni don dɔ la a fana gasi mara dɔ livre la n'aw sera ka kalan a nana se Kayi tuma min jama bɛ bɔ ka yɔrɔ bɛɛ fa kan
ko ba nyeni ba ko ka be fa munum bena curiosité la munum bena to mangu ko so munum bena la me duyi amakaru bula fu be ka tananga shite jama ken be kabo alite dimi ane so ba chula fanga na se dula ko yonen to ko mahina ay to ke so Michel o be kashi avec kashi ko chef de gare akoni mun kashi pai komedro ay to bena programa ko fletali mina kitena ako ha abo de kashi ko kaya pa kam Allah ay bu musubo di Michel o ko Michel ni kera hamaliski folo et to bombe ni rofuka Allah digo abole mfana mahina tunana na bamako ajigina mi bozola Ibrahim Khalila am fa okay jinan mo kede anya manga chobo fana o lutunga kala de o tale mu gouverneur nyai gouverneur kuma mu fu kuma kiyanu mura ni mo ke billa aka babu shubasina muke kabe to ke bona mo yama to aka ko kono ko ma fa mu kana letinyana tanto do Dakar na sera e wato ne atara la sera Dakar ka ya juger mais Ibrahim Khalil am moké ani mo woro mu farla nyankanka abuka nyina abuka tarake Mamadou abuka tarake Lamine Kouragay premier député et indépendance là il était premier ministre mais awula kay jamana bla sénégalais do ma wala kay jamana bla awula dugumina wala fo da dugula to Médine mais au Médine ni hasa Lamine Kouragay ko famille bi Lamine Kouragay de kara ka abukay o e livre bi do la ma a page mancha mais akuma kanka gris akoko min don na charmala ni gouverneur général che kan bo bi la kali mo gouverneur kama charmala ko c'est ça non e flene boloni na dernier me chen qui dit ngamo mo ta faut me dire vérité côté maître o mo la tela ouais o mo la bi ay so pas ma choix makalonti haraw ko empo nya besa man so foi la fo ala ko wallahi ni misati ni mo be min kan kan mo la ko ni akan morum mo fesi nu disi fale me medai donc ay Lamine Kouragay ka livre ni na aba se beneso ma na fo ko an la torbo de la kan yoro c'est du jola yam c'est là donc oui Lamine Kouragay ka yoro fin ça moru ken mo la chama mo la gouverneur ni koko a desmet de la ka foye ko ite full final mi jabi yana kam mo hakiki ay tani ni nata nyame kuna beta tumam fana kuna na se dugu la ko sendi c'est ça chauffeur de nale beta o kanga tra qui dirate frontière Sénégal ni Niger non Sénégal ni Mauritanie Rosso kanga tani Rosso sradi mo bese celui allez me ka fo chauffeur tra droite ta gauche ta droite kuna la se dugu la ko beju ajora don hay do ko olu ko ko mukera ko ani dutigi nu anya ni ka ba do min o dube o olu kera kala no yero fu be ta go se ya donc na tara medera ko si sa na tara e olu arabu yere uji o arabu nu be islamia bien donc mais ni doin be bora yoro mi islamu do me confundo o da ta ka jama tiara ta na tara medera ko timi atara abena wakati ni ke tuma mi medera so su mun blale ma di gardu ku ka kolos na le villa be salu te bu green ku ka babu shu ni fombo na fo ni kleka green ka su ke futu bo de ke ka le fu ko be ka gele ya bon on a la beau fanana kalandembe bon kala ne ko mo be medera du kona to Mauritanie min kalanen don timsen don ci kayn avec codon akokadi mo abilla sarabala on va faire que medera anya me ko chef ke do nana ameta fu abako
ne be donde ete wili kata mo nyima fu gasa ifli bete ba fu ba korbo kana korbo de kana ni shirken korbo taga ikabaya e kumbe ika fu ika do ni na bula kuna ala sonna mbakiti meni mo ka buyere bule be bonyere bulu ale na na do yalu ka sigiro irala ale richesse do ta ko kisu chama la fu na po ne be fu ka chezi ta do kisi ka sonta ku danya ya ke swara la do do kana tika sigi kisenya shimo amanya ya ahora ka isi ka sikini na nyaka abeka ke komna zo abana mo fu chama la ya ko ijo atopa e boto ikasu ibai kuma mi ko yana na ce gora shesi kanka wallahi skarnu na ko mi ni so ya nyafu ko ni mo ko mo korobota e vele bi sigi ko bi ni korobo we fere ke kala ya la wi ya e khasida lo ya khasida ba u lo pasar si samere do ma allo khasida si ko kaso inshallah ay me dana rakesa anga mo korobo do busina demsi ana do busina bena mi mo flak ndola munu yoki ya wasila de la kake sidi musidi minyafo inale de tunyaka salwele la fro o de la kake mi nya soro ni sidi musidi ya ma ya wasila be kudwar ne me malla mais ngera mo ko katu nyana de mais ne ma nya ni mi nyo sidi ko akodon la kuna na koronda la bena jibo shamala parce que lu si ça no comme shamala ate jinni sisilon no fikata jinni na kolon nyana monde la ate kolon do so ay kolon gatu do falu de keke jisam c'est donc du ko so o dem cham te du santan woro ale ko yo ba ko akona nkramo ko kanga fili ni kolon ngona e be so yo ko kan kramo Allahu akbar eta ka kalane ndia sidi emi yaka kalande ngasa fu ko ngam flisi sambe fli sidi ko kale ni yakuba ni ebena ka ko kwa ye somebody ko wallahi ni kama fila baida akobo yakuba sila ko odi nimsika min fiala odi sidi de la kan o ya wende bora ezaka betara abisiga tanyo baso betanu wakati ko bisinga puisque abla santan kaso bon kaso erete nyana kaso ko puisque exil la bora mederdra anana se kayedi ala ke mo kalanen do mo donnen do mo barkalin no ani kayedi kaw do ne ala tamento wina masala bara kele ona mo kele do no mi kalando ci kalando ji mo nani nyoko ko le jugement que ko ni ya ba en katse kasi ni fo akta sasandra forela niya me ani islamu kuma abislamu bi de la sasandra utara nay mali no tede abtara bomi nyaw de nodo o shamala beletu kabla katana e adzope mo konare ro poite bushman donc harna zikrla o ko mo fenke atina na kala de gen so ko fa ka kala nga penga ewa yoba ka sasandra sigi ala nana barka bulu yoba ken kerami ya o demsinu ni ma do ma te compagnon de football pour l'indépendance ay nega so réparation ni font que fa war so ay nyame chugum bo fra ay brushman ni font mena kana o fere ay ni ngali ka oni ni mbogo koko ni font ni fo ko fa do na fo ko la avec la ka kasula ton femba volatari sigazu enfin gagnant ay si gagnant en on planteur tinté en on transporteur tinté adila ka chichi nyame chugum comme chamala be menacien flana mi kata wa so alite mais amnani ko fe wi roti ka bota ka tafi ko ko si ça comme c'est même bora ka fo ku zawe mi se ka kali ba fe ka bu ko ke min nyamo wala donc subhanallah dona fo sampiche dona fo shirif dona fo shirif maybe tofa la to de shibra ako yakuba mbani ibise ka de même ka fe ki kalasi pantam bebe se ka mindi ba da be fa zawe ente mo ko linga fe nyame chum mais shamala sa ya mana unatara adzupe
dɔgɔkɛ a n'a ba u banna ka to yen o ye minɛni fɔlɔ ye dɛ an ma se filanan ma olu banna ka to ba ka banni dɔn sa a y'a fɔ ka garidi a ko sini ale bɛ taa taama na yalo n'o façon f'o ye kunfin kunkolo a bɛ bonya ne bɛ taa taama na a dɔwɛrɛw bɛ na aw ɲininka a kana siran bari aw bɛ nin tile fila in kan aw tɛ ɲɛ mais ni mɔgɔw nana don o don k'u bɛna kɔrɔbɔ ko a bɛ cɛ bila ka bɔ wa a dayɛlɛ a bɛ sɔrɔ yen bon olu kɛlen tamasiriw ni fɛnw minnu n'u ka kunfinya n'u ka aladɔnbaliya bɛɛ u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ gansan tɛ olu kɛlen jɛnna n'a ye sisan ala ka fo a tagara dɔw k'u y'a ye mais minnu y'a ye ne m'olu ye ɲɛna parce que an bɛ kuma min na c'est 1920 et quelque ne m'u ye dɛ mais n y'a kuma mɛn k'a fɔ dɔw y'a ye ba ka banni yɔrɔ la u bolila ka taa fɔ kɔmana ye ko Chamara nana a ko bɛ se ka bi Chamara taara Santan ɲɛna kaso la n'a bɛ bɔ hali ka n'a ba ka banni la sɛbɛn bɛ ci ne de ma an bɛ taa kun min kana n'a ye ba ne tɛ se ka n'a yɛrɛ ye a taara mais a n'a dusu y'a fɛn san telegram ci Bamako ye telegram ci Abidjan ko telegram ci a Jope kɔmana y'a ka mobili ta vitesse la dabala banni ka taa a nana garde sɔrɔ tranquille sigilen a k'aw ka kasoden k'a bɛ so k'aw c'est sûr k'a bɛ bɛɛ mais u sirannen dayɛlɛ don dɔ y'a sɔrɔ sigilen a ye message kɛ quoi chambre la mais an y'a mɛn fana ka pati dimi tun ye mais nin yɔrɔ fila in ma diya ye a dɔgɔkɛ n'a ba ka banni a kɔfɛ a ma diya ye a ma funu a ma kuma tiɲɛlen fɔ mais fɛn dɔ a ma diya ye c'est a dɔgɔkɛ in fɛ c'est n'an wa o bɛ ban tuma min a denkɛ kelen de to a ba fana b'a fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko nin yɔrɔ fila in ma diya ye tilala a y'a fɔ mɔgɔw ye ko sisan ninnu nana k'u b'a fɛ ka ne bila san kelen wa san fila ni dɔ de tora ko n ka taa sigi Moritani ko ne tɛ Moritani ka ye ne bɛ taa sigi Ɲɔrɔ ne Ɲɔrɔ ka ye ko san tan n bɛ san tan in kɛ n bɛ taa mais an taama ma ban dɛ an filɛ taga sisan nɔ comme anw ye taamadenw de ye on va faire une protestation morale an bɛna an ka seliw surunya kungo fɛ naani an b'a bɛ kɛ fila ye an bɛ taama de la taama in ma ban o de mankan nana bonya a yɛrɛ ka kalandenw do ma sɔn a ye o kɔni kɛra dɔw ma sɔn n tɛ hali mɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ fɔ ayiwa mais caman sɔnna minnu sɔnna dɔw farala ale yɛrɛ kan hali ale seginna ka bɔ fila seli la ka don naani na a ka kalandenw ko k'olu tɛ don a la ko k'a sɔrɔ a ye fila kɛ ni seli olu bɛ to de la sa ayiwa mais a ye min fɔ kɛ a nana kɛ parce que en 1941 n b'a fɔ tuma daminɛ na a ko ne san 60 de ɲɛna a bɛna gɛlɛya an ne ni ka kalandenw o gɛlɛya fɔlɔ bɛ kɛ mun ye a denkɛ baba c'est Darma min tɔgɔ dalen n'a mɔkɛ la o de y'a denkɛ fɔlɔ ye o bɛna ka bɔ Sahel a baba la ka na Ɲɔrɔ ka na bɔ ale ye ala y'a kɛ u sera kɔlɔn dɔ la Asaba kɔnɔ yɔrɔ in tɔgɔ ko Akhwamina Tunasibu olu ye tribu wɛrɛw de minnu ni ale ba ka tribu ninnu tɛ bɛɛ u tɛ kalanden olu binna kalanden ninnu ka kɔlɔnda la ale bɛ sigi la a bɛ k'u kɔnɔ ka taa ji soli ka na dɔ d'a ma a tulo bɛ mankan na a wulila ka boli cɛncɛn boli na a bɛ taa ka kalandenw b'u bolo a sen bɛɛ jɛnna mɔgɔ caman ko k'u y'a mana de k'a sen ta k'a da tasuma la b'u ye ko ten a ma kɛ ne tile la n ka dɔgɔ mais an ye min mɛn a ko ɲɛ bɛ ne sentigɛ kɔnɔna na a k'i ɲɛ bɛ ne sentigɛ kɔnɔna a k'i y'a dɔn a ka maga i b'a fɔ dɔw tigɛ kɔnɔna kɔ a ko sigi de b'a kɛ a ko ale sentigɛ kɔnɔna tun ka magan ka tɛmɛ ne ta in kan n'o tigilamɔgɔ bolila ka don cɛncɛn bonni na désert o de y'a sɔrɔ an y'a mɛn cogo min mais min ma diya an ka kalandenw ye sa kuma in nana ko k'a juger tubabuw ma se ka fɛn fɔ Tunasiw kɛra u ka kasidaw dilan u b'a nɛni donc a bɛnkɛw dun ye fɛn dɔw de ye mugutigiw u ye ɲa dala ye u ko sisan Mahama y'a nɛni an bɛ taa bɛɛ ɲini kelen kelen Mahama ye nin k'an bɛnna den na an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a tigi ɲɛna o de nana kɛ
kɛlɛ tile 4 wala tile 5 parce que ala tiɲɛ na mɛ masalaw ye tan fɛn de kan ne yɛrɛ min sɛbɛn 1978 ka tila ka na laban ka dɔw fara kan dɔɔni dɔɔni donc yɔrɔ dɔw bɛ tila na quoi fɛn o fɛn date ye événement tɛna se ka date précise fɔ bɛ de kɔnɔ mais tile 3 wala 4 ɲɔgɔn bɛnkɛ ninnu ye jugu caman faga fo dusu sumana tubabu nana ko jɔnw ye nin kɛ o kan de don kaw jɔnw mɔgɔ 20 ni kow bɛ sigilen u ka so yen a dɔgɔkɛ kelen bɛ yen o bɔra sali kɔnɔna na a y'a mɛn ka fɔ a kɔrɔkɛ somɔgɔw b'a fɛ ka taa jugu ninnu kɛlɛ ale wulila a bɛna fara u kan ale nana a sɔrɔ gɛrɛ b'a la o sigilen b'a nɔfɛ e b'a la wa ko n b'a la o y'a fara kɔrɔkɛ kan n'u taara Yɛlɛmani u sera Yɛlɛmani Sɛk la bon a ɲɛ b'a la kalandenw dusukun fɛnnen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ musow ye jabɛda dabila cɛw tɛ sɔn ka nisɔndiya yira mɔgɔ si kɔntannen tɛ u y'a mɛn jugement bɛna kɛ a ko jugement bɛna kɛ ko mɛ nin ye mun ye a y'a dɛsɛ cɛncɛn na a ma dafa quoi a ye lettre min kɛ mɔgɔw ye fɔlɔ minnu y'a ye olu ye P de ye ko P kɔrɔ ye mun ye ah P kɛ ni a bɛ comme prisonnier quoi a seginna a la tuguni a ko boucle a bɛ taa ka bolo kɛ ta ka bɔ ko ye mun ye ko ye F de ye ko F dɔw fana bɛ se ka kɛ mun ye ko fusillé donc u ye denmisɛnnin ninnu fusillé a dɔn mais Sɛk la alhamdulilayi rabbil alamin a ma k'a ɲɛna ma la preuve ale bɛ ka nin tuma ma nisɔndiyalen a ye lettre sɛbɛn a ye lettre sɛbɛn a y'a ci émérite ma qui est chargé des affaires musulmanes a ko émérite a ko ne ma deli ka lettre sɛbɛnw ye nin bɛ kɛ n ka lettre fɔlɔ ni ka lettre laban de laban page donc lettre nin a y'a sɛbɛn arabu la a ka sɛbɛnnikɛla b'a bolo lettre k'a sɛbɛn tubabukan na min ye nin sɛbɛn tɔgɔ ye Racine Sy instituteur dɔn Racine Sy ni Saint-Louisien la bɛ sigi a nana kɛra Sɛk la ka kalanden a ye démission rendu k'ale tɛ gouvernement baara kɛ a bɛ to kalandenya la o de ye nin lettre sɛbɛn tubabukan na Racine Sy ni labanna ka taga sigi Sénégal tuguni a don dɔ wolola Kayi don wolola Sénégal mais mɔgɔ mɔgɔ bɔra a la bɛɛ barikara haram o don n'a wulila ka Seydina Omar Sy tɔgɔ mɛn ministre du plan ministre de l'aménagement ministre du budget ministre chargé des ACP à Belgique o y'a denkɛ de a wolola Kayi Racine Sy den a denkɛ wɛrɛ bɛ Cheikh Ahmed Hamidullah Sy premier secrétaire d'État chargé du tourisme u ka école de tourisme tɔgɔ dalen b'a la ne kalanna Dakar de n taara école so in lajɛ a école bɛ fɛn ta ale den o denkɛ tɔgɔ Racine Sy o de ye Sénégal tourisme bɛ ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ fama ma de a ka ca san 10 ye mais ale tun ye c'était le président de l'association des sociétés de tourisme du Sénégal a ka yɔrɔ bɛ sali Portugal la a ye ne ta ni livre in kɔsɔn ka taa ni ye sali n ye dɔgɔkun 2 kɛ yen fɛn o fɛn ka di ni ye n b'a dun fɛn o fɛn ka di ni ye n b'a sɔrɔ tile 10 ni livre in kɔsɔn parce que n y'a fasɛri Sénégal dɔn b'a gari la na a ko ye Racine Sy min fɔ i b'a dɔn ba ye a ko ne mɔkɛ ya n ko ne ni i bɛnkɛ i fa dɔ de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ le ministre moi je suis journaliste o ye ne ci hasard la ko n ka taa yen dɛmɛ ne nana n y'a fo moi monsieur Sy on porte le même prénom je suis Seydina Omar Dicko de Nioro a ye barina fo bɛɛ da o la ban a ko a fa ka kalandenya ko kalon t'a la k'ale fa banna ne y'a fa dɔgɔkɛ donc n b'o fɔ ye ten quoi mais nin lettre in na a y'o de sɛbɛn Nioro le 19 septembre 1940 donc il y a son bâtard parce qu'en juin 41 hommage au Dieu clément et miséricordieux salut au prophète Muhammad ben Mohammed ben Seydina Omar témoin de Dieu sur terre il m'a dit à mon rôle nous nous te faisons à quoi ayatollah c'est ça ayatollah ayatollah ne kalamente ma couronne ayatollah ne ala ka seere de mena fɛn min fɔ ye n b'a fɔ ka da ala ka seere i y'a mɛn a ko qui hait les choses proscrites par Dieu min man di ala ye n t'a kɛ min man d'a
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Né, je ne m'initie pas dans les choses défendues et ne participe jamais aux intrigues. Pour moi, faire à la Madina intacte. J'étais mon kélé, j'étais code-là comme reformé. Ou provoque des bagarres, Django kélé que mi mo be se ka ton. Donc, tu sais qu'au au Kébraé, tu sais qu'au mo mi ba fo mo fo na aita au bareng. Mbagné à la boulot. Que Dieu me préserve et m'écarte de pareilles intentions. Dieu sait, je n'ai jamais participé à de pareils faits. Est-ce que nga fasara ou nga kalantino? Dieu sait, je n'ai jamais participé à de pareils faits. Madeli kan ndado ni nyon kojula pada. Faut te dire qu'on a fait la même chose qu'à tomber dans l'or. Rien au monde ne me fera rentrer dans ces voies. Pas pour mes enfants. D'un côté, c'est qu'on a là. Pas à cause des biens. N'a pas le côté, c'est qu'on a ni à cause des chauffeuries quelconques. Django, Kafo, Mbafe, Kafanga, de son. Fanga Mabo Allah. Dieu et son prophète me suffisent. Allah n'a qu'à tirer un bain. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont les mauvais caractères et ne peuvent pas se dispenser des biens d'ici-bas. Nous sommes du goût là. Au son du goût, nous n'avons sur la flot d'aller ninka. Qui ont trop d'affection pour les enfants. Nous disons quand nous vous ninka katema à la coca. Ou l'autre c'est qu'à la cour de Rome. Alors, je certifie que Dieu est témoin de ce que j'avance et que la traduction en français, alors m'a certifié, c'est-à-dire m'a sementia, car faut, ala de insérer, mais que comment on faut, me pour fournir ala de. Ewa, a passerli kabo tu wakam fanana ka ana arabe là, m'a yen ala bora kako fana serré. M'a dit que lettre chama, ewa ni nga lettre follow de, ni me kenga lettre là-bas. Racine si de asibe, mais on quand même il faut y aller. Aïe les trichuma, les chimio bali. Donc 19 juin 41, il y en a les camarades vers Racine si, ani bunafni magaru le vele kai. Ou lui lettre 7 ka dit donc makuna kata mais lettre masika si charmalama. Ka foko a ambe bolo la kayano, akila wa fe ka kodo bifanaka. Akila bunafni ne ulu mnana dokun début là, soit lundi soit mardi. Mais je dis donc, ni marquons pas la moussa de l'autre. On a là où il y aura une malaka. Parce que il y aura une malaka, il y aura une malaka. Mon ni qui est canadien, le chibiboulou, il y a fidala, il y a petit talana et argila. Am, mon chiti n'aura qu'à canadien là en son robeta. Mon son enfant. On parle de la groupe. Mon ka farine en son groupe. Mon Kabusadoni, Araus. Nous ni kalando de mudate kola, fantôme tout ça. Mais ta farma yorola. Ulu da chai. Dutara yelmane, dutara nara, dutara ni yorobe. Ewa, ja ulubo ko minge ko shamala ko bano yoro soti. Minte zawiya yati. Ta boche kata le khayma ale tuyo fuyi. Ka fa ko na joro yoro biti. Mais bon mana se yoro na ala sonai. Sugo fali. Mate zawiya kan. Ewa bi zawiya kani ananga dimsia banye bala. Bi kan ananga dimsia banye bala. Ante se jidi ma. Sumune bi shite se akai. Mais le ma bon shifara jafara do so ya sigi choko. Ambe sigi tane ka kala. Ne kala chemo bakar weli de. Allahu akbar. Ala ka hina. Amin amin. Deke be hippodrome la force amala. Ala to a deke be alpha. Aywa. Donc Zawiya tira tarana liri tarana ni tarana Algérie. Algérie ni medar rabbe kera kili. Asira yutugi garbu no fo wuli bila o mankancha bo yana nato. Uko allemand ya. Atekumba. Gerbe sina allemand ya me. Ka fo mo bulu mi islamo sonen do mi barkale no. On be mo no fo pour que quand demain engage fou. Utara ka fo ale le romain de la kasachite ju. Mais nous on a agence sécurité au fou quoi. Ka fo allemand be ka ya bo la bo do tarana e bo le be. Et vous le bain. Que 20 km de le taray.
Evo les Bains, BC Domi, je crois que c'était au mois de juillet 82, le Evo les Bains. Quand tu as tout le monde qui a été là, Jimmy fallait me foutre. Foutu mais oui. Ah, Ji. Ouais, Ji le mais oui de quoi. Foutu là quoi. Ji ou quoi oui. Donc foutu mais non. Au Jimmy, moi beta mi coquille thermale. Na sur les gants à la de cigar. Ya. Amadam petit ba. Amadam ga chambre là nyala. Ngaro kabe kan beka ni besibe kan beke kelela. Amadam petit ba mari ga chambre là nya. Ma agira na ka fa chambre là. Ale la mona yoro mi. O be comme yoro noro leni nyoro du Sahel. La mona. Unana mon leçon o fana to kana yoro noro leni. Leçon. Oh, gansanye. Bon, a sabana mi ani mo ko ni nyanye. Charles Pidou la docteur don. Ne ni Charles Pidou nyanye na le ambassade la 1992. Charles Pidou tu baloleno. Tu me pari qu'on est daraba. Charles Pidou fana ko kale na et les donc fla hakke de Kenyanka. Mais ale tu me santan ngolon le la donc comme aller pour la Tunisie bon kaso kañ mo ko ñemo o yaade wele ko comme tunisien les fenay be Tunisie tetini arabu ci walo ibi gare ni ci korba na be anka yoro ci wa fa na balo mu fi anga ci don pour am to ku dama Charles Pidou bi mi fonya 92 akale na la 4 ko quel est votre nom ako Ahmed Hamma ako on m'a envoyé vous voir pour vous montrer le fonctionnement des chasses dans les toilettes et tout ça. À quoi m'a la reçu la couche vous parlez français? Vous avez appris le français? À quoi un peu? Comme où? À quoi? À Djupé, Medebra et Ora. Bon, on m'a chargé aussi de savoir quelles sont les nourritures qu'on peut vous donner. Pas de viande. Mais on peut bouillir dans quelque chose et vous donner, et puis la viande, on met de côté. Pas de viande, pas de nourriture avec viande. Pommes de terre, igname, quand il nous déclare, pommes de morobad, fruits, et de l'eau. Bon, Charles Pidou Koko Kale. Abo fa no ale te slamere janko aka comme a donné slamere na bayra na na ke chambre la ka kalane ko aya famu ka fuja halal ko ya blala o ta ka ki sugu dumi tobira barama kono sumawere no fe jango ka sugu mbala ka dali ba ko ekata ya me akwa le ke na fa mara ulila unana fale ale chambre la girale la yoromi amatmet le damama ko na ko boy bora kasola comme gara ko ishimasi ale mu funa ko adona sura le tardon chambre la ko mi me bi abado ka fo chambre la horma o sinika do kasola la ka fo kama akome penget mi mimba au ka avion ban la to daso Jacques Martin mi nous a sebe ko résistant bas de notre docteur donc ka livre de la camp Pierre Payan fait au Kimbi allez tara si ça guerre bana allez be carré do kono au carré ja hara roman ja Jacques Martin mi allez be yala la droit à nos bena et donc à quel tu veux ça va tu vas bien et il met la cassula quoi là il donc il faut faire bana oui yamba mais anga mo ko ka chorba ngi nana no fe kam man tan tarane mo iso tarane ale o kuma mana 600 ale fana kaba ko wala ma baso ana na Champs-Élysées de la comme guerre bana mo be tayo la dimanche fe ka tout récréer ko tara ani mono nyankume mono était un ethnologue connu un grand savant qui travaillait sur l'Afrique dans les années 50
o de nana ni an patibaya bolo k'a bɛna UNESCO la kana tradition orale ɲɛf'u ye k'a fɔ l'histoire africaine peut se construire à partir de traditions orales an na kun t'u ni nin mɛnna a b'a yɛrɛ o la k'a fɔ histoire bɛ se ka sɛbɛn n'an ka kumakanw ye a nana a banana u taara n'a ye Cochin a bɛ kun ka kumaw kɛ cɛ sara la mais a bɛ yaala la ni nin bɛnna u ye ɲan fɔ Jacques, Charles, qu'est-ce que tu dis? Ah, ça va, je suis médecin. Ah, tu es médecin? Ah, ben, moi j'ai besoin de toi, j'ai un ami du Mali, là, du Soudan, qui est gravement malade, il a Cochin, maintenant il délire. Ah, moi je suis psychiatre, je suis pas médecin. J'ai besoin d'un psychiatre. Faut qu'on aille le voir, et quand la jeune fille est là, parce qu'elle est on a donné Cochin hôpital qu'on a eu, donc, là, si on a une chambre dans le il y a le droit, le quoi, dis donc. Quoi? Comme vous, vous êtes un parent quelqu'un que je connais. Avez-vous les pains? Au début, il a cru que toi, vous avez vu quelqu'un qui fait comme moi, là. Il fait le chapelet. Nous-mêmes, plus clair que vous, il fait le chapelet. Ah, c'est bien. Comment il s'appelle celui qui fait le chapelet? À quoi Hamala, mon petit Baborali quand même. Quoi, non, il n'y a aucune chance. Pourquoi? Non, moi je l'ai quitté il y a 10 ans ou 8 ans là, depuis 43. On est 56. Mais le seul que j'ai vu l'autre jour, pas longtemps, il m'a dit qu'il est tombé malade, on l'a amené à Montluçon. Donc c'est là-bas on peut avoir des informations. Madame Patiba Tado, ça veut dire que tu as Montluçon tout le monde. Mais ça va vous n'avoir. Allez te faire au foyer. Au foyer, on a Paris, avant que point carré, le présent. Point carré, tu as fait caler parce qu'à Forapo, à l'économie sous le Nyambolo, à Forafanapo, au feu Boigny, où la folle va vouloir faire un mot de soulever pour que l'indépendance dit quoi, Jamana Moma. Donc, on t'a fait caler. Au feu, il faut qu'on a filé, même pas fait qu'à point carré maille, parce que les meilleurs gens demandent masso, à la Madame Patiba Nanayé. Angolien na kona na UNESCO fan mais manque si ça nyan karamo de comment ba fe katali komi ko mo de son akuna nyae e kan un problème na ba régler e kuna mai amba wele ka do ke ka problème ke na ba régler ah faut ko banga ta yo mo vri lui utara Charles Pidou no fe Amadou Patiba cheto au foot Boigny ani Tikura Jara. Timoko Jara. O Timoko Jara est dingue de kera banque nyamoko baye ne livre de la sama. Ayane nyini radio mal la kimbe. Radio mal directeur adjoint. Ayani na ton. Amasekai. Mais sur le téléphone. Ako c'est vous signal moi. Je m'appelle Intel Jara. Je travaille à la Banque africaine de développement. Mon père est cité dans votre livre. Votre père c'est lequel? Ah oui, ni soir ni affaire. Mon fils, je veux vous voir. Bon non, là franchement je suis très occupé. Je vais venir un peu après. Ou bien gardez mon numéro, on s'appelle. Ah non, on a tué dans la Genève, on est sur un terrain que numéro le coach Orbaba. Mais Charles Pidou comme ça, à mon fils qui veut qu'aucun gagne coloche. Ni ala e chambala ko donia doni di mo a quitter ça abada puis ko doni la c'est doma même c'est kala si ko kale ko koloshi da champ ne ba et ma sam pisegini dola maka kena haklu be bano kantara an shira sala an sera aka an bola fusu fa an sera antara hotel dugu jarantara mairie la ko a quand on minko, quand on comme à banale, ou parce que papier bien, mimba ira kafa bana. Bon, au papier de flène, ne vous qu'à vision moyen pour soi. Ouais, c'est ce que tu sais. Voilà. Ne retara, il y a une ronde d'infanama, il y a à légaliser. Mais erreur ou pas comme, la vision de moyen quoi. Dans le dos c'est quand même. Facsimile ko, à peu près. Qu'on Nimbaïra, Kafou Hamala, Ben Jacob, né à Nier, dans le Douar, au Maroc, décédé temps. Ah,
Charles Pidouka comment nous qu'on fait nettalé en 82 canien de Congo mais attention quoi Alun Traoré le publié quoi moi Alun Traoré mon fa la cama bon mais la mi faut il paraît que au delà que ça va que Alun enseignant parce que à semaine qu'a faut Alun qui colochine acte de dessin erreur chama de bala chama la bora en 1925 a bora en 1941 chien fla do dia wajiba ka tamadaka mais atona jamuna batona patron domino Cheikh Ahmed Hamdallah ould Mohamed Sidna Omar bisne Acha Diallo et de Mohamed kad arrêté dakangata bon now go boko o de ka bani sebeni pour ka to information que oui bon mi fana a sebeni mi aka fo ko do de be ye mi reconnaissance ki ni lettre tumangu ko tirana o ko sara ko mais mimba kuma o fana to la o tigi balole no antara ni korke do fana bana ale bana kolini ni korke de taranya fe donc mo disons antara fo o chebara masoro ni lettre ke katwanye mais to bu yele du mo a njabi ako oui effectivement erreur de son nom c'est que sur Gert Madon donc absika ke am kuma no de nous et mo chama salenso mo kelen wala flabe mo donente mina ke comme fanga anonyme voilà bon mais une erreur nous n'a pas explication tellement bon je constate Tombouini acte de décès là mort le 16 janvier 41 Tomboula a décédé le 19 janvier 41 43 quel est 41 quel est 43 là aussi il y a une erreur donc netara no dono yi kuye nyanyi gobue netara nyemiye mbese ga doken fuaka mais nous sommes en tekudo mamba fa kulunye la la nyekuma benya futu mala me akubon donc il se gagne publier Tombouini mini fana nyinga ko kelemela min tarakata Shimboka ke kaburu ma ba bla o e jone bo chikoro jawara ni mo chikoro jawara faut faire attention j'ai pas dit jara fana mo already a dengue tunye Côte d'Ivoire ministre du plan ko Mohamed Jawara nana na Moussa Tlila ni Moussa Diakité le problème sur Sankara ou na peuple avion kono katanu e Burkina o fa o era tele o tu chokba da tuma Moussa Tlila le tu chokba ma fa o fuit no dichi ako e join bo chuter sam que trombe cadon mais a demsema de tarakodwar de pataramana adela ka o foi fm malayo ngali mai har amadou mati mbak ma famodo mati mama ako bon c'est nawa ni momi veni chouire ko ni join et ta do ba de kai kimo go kari do e ata itarana na jara mami ya bidela mena ma jami ya do se ka tamasili ma ako mena mi fuyi ka faro Cheikh Ahmed Hamdallah ali ani ma me chugumi ko akani sin c'est la negeni bala ala to de bala ni mo ma nyininga aya boyoro mi masika tikido mene rebo de la diga Afrique bana sina mene ta ka mi adlamba akubo na so ale de do na ka base no ka pro ka fo na de na la kada Allah aka burmusu ke flam ay wa aka koloshi sawaye aka tasali nane brema bisamana duru ako urubemi akubo ni yoro de ato amenyin galde la drama fo ka fo arma de ko ma so la ko tsika so mais an ku kana ni preuve wallahi akubo donc ni preuve may aywa mi foranye amam fo de fona ka amam so donc bisika mi fo yi mi ye tombi ko e oni donc ka nyina gulu fana aw kan jambara tanko koso anga masala to ni yoro na fo mais ni question be mami ngul aspect ka ikafu
ma bon ne ala ye livre in dɔ maa min fana garisɛgɛ la i kalannen nɔ i n'a kalan n'i tilala aw kɛra yan sigibagaw aw denw minnu b'aw kɔfɛ ɲɛbɔw la kɔlɔsi b'aw kan aw bɛ taa ka segin o t'a dɔn min b'aw bolo mon fils vient là il fait que la 9e 3e année on va faire cogo di 3e comme ça on va le lire ça c'est ce que je suis convaincu il est de la façon il laisse fait que min fɔ ye k'a fara kuma in bɛɛ kan o de ye n bɛ parce que ne ye min fɔ c'est un petit résumé mais ni livre kɛnɛ Aliou Traoré ta u bɛ se ka ɲan dafa ni maa min sera ka kalan i bɛ se k'i yɛrɛ ka dɔnniya sɔrɔ ni a kalanbaga t'i ye n'i y'a sɔrɔ i b'a di denw ma a nafa fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la n'a dɔn kɛ i bɛ min ta ka sigi a ka fisa dɔn ka bɔ yen dɔrɔn olu t'a dɔn min bɛ fɔ الحمد لله وصلى الله على النبي الذي الحمد لله وصلى الله على النبي الذي اصطفى محمد العلي والأسد فقبهم على الصواب وبعد القلب نشا قلتنا إمام هذا المنتقى لطاهر في ثوبه وكبر عن كبر إلى النبي فهو آمن هماه الله من كل ما يمرأ أو يخشى ابن محمد بن شهيد ذي العمر ابن العمى الله ولي ذي العمر ابن سريف محمد بن سريف محمد بن زيد السريف لدى السماء جاي أمين الله ابن محمد شريف الباقي محمد أباشنا الشيب البر بن شيب القضاء شرفي من شيب الله بن عبان إلهي ابن شريف علية إلهي دنيا يا ابن عبد الرحمن الأكمل نذر إبراهيم من إدريس الولي ابن عبد المؤمن ابن عبد الله ابن محمد جميل الجاهل محمد أجل علي ذي الجود ابن محمد ابن قاسم محمد ابن ميمون ابو علي ذي العبر بن عبد الله النجلنا بنا عمر نجل إريس الأكبر بن عبد الله كامل السر زري ابن الإمام حسن تسنى بن حسن ستمي تسنى ابن علي كرم الإله لوجهه وشره وقاه البتر بالعجل الرسول عرج بجاههم لكل سعود وأن يكون شغلنا زمنا بسجيل الله ينفعنا وأن يقف بلاد من زرفة وطريق من حد زمان ذا الزمان ثم صلاة والسلام أبدا على الله الهدى ثم صلاة والسلام أبدا على الذي به الهدى تقتدى ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي به الهدى تقتدى ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي به الهدى تقتدى محمد شفيعنا في الآخرة وعليه آل خصال الباخرة محمد شفيعنا في الآخرة وآله آل خصال الباخرة مدامة أرضنا والسماء أنبأ ثم يزل الماء وسيلتي شقيا مع الله لجدي وصلى عليه إله وسيلتي شقيا مع الله لجدي صلى عليه الله
وسيلتي شيخي حماه الله بجدي صلى عليه لا إله إلا الله 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 لا